Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih dapat merasakan Ramadan, mengerjakan tarawih hingga malam ke-27 sekarang. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya selaku MC salat sunnah tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Wiladawatol ingin menyampaikan beberapa hal informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini, hari tanggal Sabtu 6 April 2024. Penceramah tarawih Bapak Ustadz Usman Badrun. Tema ceramah Ramadan dan amalan unggulan. Imam dan Bilal tarawih Ustadz Faisal Prambayu dan Bilal Saudara Aldira. Jadwal tadarus malam ini Majelis Taklim RT 3 RW 11 dan Majelis Taklim RT 3 RW 16. Jadwal tadarus malam ini Majelis Taklim RT 3 RW 11 dan Majelis Taklim RT 3 RW 19. Hasil tromol tarawih malam ke-26 tanggal 5 April 2024 sebesar Rp761.000. Hasil penerimaan proposal sebagai berikut. RT 1 RW 19 sebesar Rp4.250.000, RT 2 RW 19 sebesar Rp20 juta, RT 3 RW 19 sebesar Rp10.975.000, RT 4 RW 19 sebesar Rp4.850.000, RT 5 RW 19 sebesar Rp7.350.000, RT 6 RW 19 sebesar Rp4.050.000, RT 7 RW 19 sebesar Rp10 juta, RT 8 RW 19 sebesar Rp10.400.000, RT 9 RW 19 sebesar Rp4.660.000, RT 10 RW 19 sebesar Rp5.230.000, RT 11 RW 19 sebesar Rp8.100.000, RT 1 RW 11 sebesar Rp5.500.000, RT 2 RW 11 sebesar Rp1.100.000, RT 3 RW 11 sebesar Rp1.250.000, RT 4 RW 11 sebesar Rp700.000, RT 5 RW 11 sebesar Rp520.000. Total pemasukan per hari ini sebesar Rp129.967.100. Ulangi, total pemasukan sebesar Rp129.967.100. Total pengeluaran Rp98.031.000. Total saldo kas Ramadan 1445 Hijriah hari ini sebesar Rp30.105.000. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas untuk esok hari Ahad 7 April 2024. Imam sholat subuh Ustadz Farhan Tamim. Kultum subuh kajian Ahad pagi penceramah tarawih Ustadz Subhanallah. Imam dan Bilal tarawih Ustadz Bagus Hari dan Bapak Hasan. Petugas MC Saudara Aziz. Penyaji takjil Ramadan untuk esok hari Majelis Taklim RT 3 RW 11 dan Majelis Taklim RT 3 RW 19. Penyaji takjil Ramadan untuk esok hari Majelis Taklim RT 3 RW 11 dan Majelis Taklim RT 3 RW 19. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menjaga ketenangan dalam kegiatan selama sholat tarawih berjamaah berlangsung, serta dengan menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondusifkan anak-anaknya agar tenang, agar khusyuk ibadah kita tetap terjaga. Serta jamaah diharapkan tetap selalu menjaga kebersihan di dalam dan di luar lingkungan Masjid Al-Ikhlas. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Usman Badrun, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih pada semangat. Insyaallah penghuni surga semua. Amin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Al-Ikhlas Vilada Gotol yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keselamatannya keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang ke-27 bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan iman dan Islam terutama, kesehatan zahir dan batin, kesehatan jasmani dan ruhani, sehingga alhamdulillah dari kesehatan ini terbukti kita bisa menjalankan ibadah puasa dan bisa menjalankan ibadah tarawih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ayo bareng-bareng di hampir penghujung bulan Ramadan ini, mari terus kita takorrubkan, kita tingkatkan takorrub kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan zikir kita, munajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini, kalau kata Rasulullah, walaupun ini hadisnya diperdebatkan kesahihannya, tapi kan bukan untuk masalah halal haram. Jadi hadis itu kalau yang dhaif, itu yang nggak boleh itu untuk menentukan halal, haram, wajib, hukum-hukumnya semacam itu nggak boleh. Tapi untuk motivasi itu diperbolehkan, dan itu sepakat para ulama, walaupun hadisnya dhaif. Ya. Jadi hadis dhaif itu boleh, sepakat para ulama untuk dipakai untuk fadhailul a'mal atau untuk motivasi kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dilihat dari segi perawi ya Bapak Ibu gini. Jadi yang namanya hadis itu kalau perawinya kurang cerdas saja, bukan kurang cerdas, ya kurang cerdas, kurang fiqh kecerdasannya. Jadi kalau bicara itu pernah ngomong gini ya, entar dulu, ada e-nya, itu kan berarti seolah-olah itu kan kurang kecerdasannya, seolah-olah. Kalau perawi semacam itu bukan sahih lagi, turun tuh. Padahal alim alamah hebatnya luar biasa, hadis ya hafalnya ribuan, bahkan ratusan ribu hadis lah, Qurannya hafal. Itu hadisnya kalau perawi yang model begitu itu turun derajatnya, bukan sahih lagi, namanya hasan. Ada hadis hasan. Tapi kalau misalnya ada perawi, ya mohon maaf ya, namanya manusia ya kita, apalagi model-model kayak kita, ya pernah lah yang namanya salah, dusta. Diteliti pernah ketahuan berbuat dusta, pernah berbuat salah, itu hadisnya udah drastis turun.
Walaupun itu memang benar datangnya dari Rasulullah SAW, hadisnya jadi dhaif. Makanya sepakat para ulama, walaupun hadisnya dhaif, untuk motivasi amal ibadah itu diperbolehkan. Nah, ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau kulla sana Ramadan." Jadi kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, ya hikmahnya, manfaatnya, fadilahnya, keberkahannya, apa yang ada di bulan Ramadan itu betul-betul tahu keistimewaan keseluruhannya, maka dia senantiasa akan mengharap seluruh tahunnya isinya Ramadan semua. Nah, tuh. Jadi kalau seandainya kita tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, hikmah, manfaat, keistimewaannya, yakin kepengennya bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan itu Rasulullah pernah sedih. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sedih, Rasulullah itu pernah sedih. Sedih mikirin kita, sedih mikirin umatnya yang umurnya baina sab'in wa khomsin, antara 50 antara 50 sampai 70 lah. Baina khomsin wa sab'in, antara 50 sampai 70 itu rata-rata. Ya kalau yang 70 lewat ya juga ada, 80 ya ada, 90 ya ada, 100 lebih juga ya ada. Cuman kebanyakan umumnya umatnya Nabi Muhammad itu umurnya rata-rata antara 50 sampai 70 rata-rata. Ya. Mikirin umatnya yang udah umurnya cuman segitu, terus udah begitu malas-malas ibadah. Model kayak gini ini kan malas-malas ibadah, Pak. Ya. Rasulullah udah mempertimbangkan untuk umat-umat model kayak kita. Ya kalau misalnya kayak zaman-zaman para sahabat semua, ya ibadahnya ya luar biasa. Ya. Mungkin nggak usah diragukan nama Rasulullah, nggak dipikirin. Ya yang namanya sahabat Utsman itu, Pak, kalau malam, sholat malam, apalagi di bulan Ramadan, itu setiap satu salam itu menghatamkan Quran. Tuh. Setiap satu salam menghatamkan Quran. Ada nggak orang pilada gotol? Kayaknya nggak ada. Ya, satu bulan menghatamkan Quran di sini aja kayaknya jarang. Ya, tuh. Sahabat Utsman. Tapi Rasulullah memikirkan umat-umat yang akan datang model-model kayak kita, malas-malas ibadahnya. Terus membandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, apalagi kayak umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Berapa umatnya Nabi Nuh dalam Al-Quran? Coba, Nabi Nuhnya aja dakwah itu 950 tahun itu Nabi Nuh dakwah. Kalau Nabi Adam dalam kitab Syarah Qatul Ghais dikatakan umurnya Nabi Adam 1400 tahun. Oh, sampai ribuan, Pak. 1400 tahun. Kayaknya sekarang udah nggak ada. Ya 100 aja udah jarang. Ya. Udah umurnya pendek, ibadahnya males, terus dhaifan, lemah, kita itu lemah. Apalagi kalau sudah umur 70, uzur, kalau sudah puasa nggak kuat, sakit dikit nggak kuat, dalam perjalanan dikit dari sini ke Surabaya sudah nggak kuat, ya lemah kita itu kalau untuk ibadah itu. Ya walaupun boleh buka boleh, ya lemah. Mikirin umat, ya model-model kayak kita sedemikian dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Rasulullah sedih di akhir-akhir Ramadan itu. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Kalau bahasa kita mah tanyainlah kekasihku itu ngapain sedih bang, jangan sedih. Ya sama sih kita juga kan sedih ya kalau di akhir-akhir bulan Ramadan itu. Cuman bedanya kalau Rasulullah sedih karena mau ditinggal Ramadan, kalau kita sedih THR-nya dapatnya dikit kali. Sama-sama sedih ya. Ya.
Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril suruh menanyakan. Akhirnya Rasulullah menyampaikan ya, keinginannya untuk umatnya. Akhirnya Allah turunkan ayat yang namanya surah Al-Qadar. Kita semua sudah hafal. Itu menurut Imam Malik asbabun nuzulnya semacam itu, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tuh, turun ayat itu. Ketika Rasulullah sedih. Tenang Muhammad, di akhir bulan Ramadan aku turunkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Kira-kira 83 tahun, Pak. Kalau seandainya ini kalau kita hitung-hitungan ilmiah secara ilmiah ya, dengan ayat itu kita 10 tahun saja. Dari mulai 2014 sampai 2024 ini kita selalu menemukan malam Lailatul Qadar dalam kondisi ibadah taqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita yang hanya 10 malam doang itu sama bahkan lebih baik daripada 830 tahun. Masya Allah. Sudah hampir menyaingi umatnya Nabi Nuh. Kalau kita 20 tahun menemukan malam Lailatul Qadar, maka kita sama seperti halnya ibadah bahkan lebih baik daripada 1666 tahun kira-kira segitu. Masya Allah. Tidak ada umat-umat yang terdahulu Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Tidak ada. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umurnya di dunia ini, kata Rasulullah, rata-ratanya baina khamsin wa sab'in, di antara 50 sampai 70, tapi untuk ibadah tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu kalau seandainya kita menemukan malam Lailatul Qadar. Makanya ada sebuah hadis, ini sahih, kalau yang ini sahih ya, tapi dari Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, wallahi alladzi la ilaha illallah, alladzi la ilaha illahu, demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam-malam bulan Ramadan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku, nih kata Ubay bin Ka'ab nih, sahabat Nabi, untuk menjalankan qiyamul lail. Dan pada waktu itu kebetulan, entah itu kebetulan apakah itu ya, Ubay bin Ka'ab itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk qiyamul lail, untuk menjemput malam Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pas malam tanggal 27 Ramadan. Nah ini malam ini nih, 27 Ramadan, Pak. Itu Ubay bin Ka'ab disuruh qiyamul lail ya, bangun malam pas malam 27 itu disuruh Rasulullah. Kata Ka'ab bin Ubay, demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah Rasulullah telah menyuruh aku untuk bangun malam pas di malam 27 Ramadan. Dan pagi harinya, kata Ubay bin Ka'ab, Pak ya, matahari begitu terbit bersinar putih, biasanya kan agak kekuning-kuningan ya, ini bersinar putih yang tidak menyilaukan mata. Jadi begitu dipandang mataharinya tidak silau, putih bersih. Dan itu meyakini, kata Ubay bin Ka'ab, pada malam itu turunnya malam Lailatul Qadar. Walaupun tahun ini ya belum tentu, atau mungkin bisa jadi ya iya, tapi ya ayo ya, malam-malam di akhir bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh untuk menegakkan qiyamul lail. Bahkan dia 10 akhir Ramadan
ya, setiap malamnya di dalam kitab Bulughul Maram Rasulullah membangunkan Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah suruh bangun, suruh datang ke masjid. Ya karena memang rumahnya dekat kayak apa? Ini masjid dempet kan. Rumahnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah kan, kalau yang sekarang itu yang makam Rasulullah itu rumahnya itu ya dengan mimbar kan dekat tuh. Jadi Rasulullah bangunin Sayyidah Aisyah, suruh bangun malam, suruh iktikaf di masjid pas malamnya. Aisyah terus bertanya, lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau malam Lailatul Qadar itu apa yang akan kami lakukan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah itu, jadi doanya itu perbanyak di malam-malam akhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil. Terus di samping itu setelah kita melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu apa saja sholatnya, baik itu sholat sunnah malam atau sholat hajat atau sholat apa yang kita pengennya, ya kebutuhan kita, kepengen di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pas sholat tahajud, sebagian ada yang mengatakan sholat tahajud, ya sebenarnya sholat tahajud itu sholat malam apabila kita sudah melaksanakan sholat isya dan sudah bangun tidur, itu sholat tahajud namanya. Sholatnya sholat apa saja, kan kita witir sudah nih, misalnya witirnya ini kita sudah ya malam ini, ya sebelum tidur kita witir, malam kita bangun sholat sunnah malam, atau kita menggunakan bahasa Qiyamul Lail pun diperbolehkan, ya. Mau Qiyamul Lail niatnya, mau niatnya tahajud monggo, mau sholat hajat monggo, mau kalau yang mau meyakini ada sholat tasbih, mau sholat tasbih ya silahkan, tergantung kita. Kalau zikirannya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, perbanyak doa itu. Yakin bahwa dengan zikiran itu kita akan senantiasa mendapatkan ampunan, afun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Katanya tadi saya di WA antara 15 sampai 20 menit, ini sudah hampir 15 sampai 20 menit, ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan ini. Kalau memang salah ya karena kekhilafan dan kebodohan saya pribadi. Kalau apa yang saya sampaikan ini benar ya yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil kalau ada hikmah dan manfaatnya. Kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya, ya kita niatkan bahwa pada malam hari ini kita iktikaf di dalam masjid. Nawaitul iktikafah, sambil mudah-mudahan apa yang kita amalkan mudah-mudahan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah yang ikhlas di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna awlan nasi bi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu
أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض كمعدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنات داخلين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'aynal yaqin, thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. صلوا سنة الوتر ركعة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu shawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana, Ustaz? Di sini blok D. Asli berarti. Asli kompleks ini. Iya. Tinggal di mana, Ustaz? Jombang. Oh, Jombang. Dekat ini stasiun. Lagi yang mau ke ini, mau ke BSD. Oh, ada lagi, Ustaz. Yang arah BSD. Oh, yang Karawang. Iya, kalau lewatnya ini Lengkong sebelum stasiun. Rawalele. Oh. Subono tahu Subono. Mana? Tentang Ramadan dan amalan bulan. Gimana, sayang? Sini. Ramadan dan amalan bulan. Di mana nih? Oh, ini. Nah, Sini. ya. Ramadan dan amalan bulan. Tik 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 tik. Nama. Sini, Ini. sini. Oh, sini. Minta tangan di sini tapi. Enggak apa.